سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام معنا على ما يتعلق بأخوة المسلم مع أخيه المسلم في الحديث الذي رواه الإمام النووي في الأربعين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا. فأول حق من حقوق الأخوة الإسلامية هو أن لا تحسد أخوك المسلم، فإن حسدت أخوك المسلم فقد خنت بالعهد الذي بينك وبين إخوانك المسلمين، وخنت الأمانة، وخنت العهد الذي عاهدك عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت خائن للعهد مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، خائن للعهد مع إخوانك المؤمنين. بيش؟ بالحسد. فالحاسد هذا ناكث العهد، خائن والعياذ بالله. فهناك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للأخوة أمثلة من حقوق الأخوة الإسلامية، فقال أولا: لا تحاسدوا، فنهى نحن عن الحسد. وأعلم نحن أن الحاسد يقال له خائن العهد، ناكث العهد والعياذ بالله مع الله ورسوله ومع المؤمنين. هو يستحق المقت من الله ومن رسوله ومن المؤمنين، سبحان الله، لما فيه من الجريمة والمعصية العظيمة للمولى سبحانه وتعالى. فأول خصلة بدأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحسد. الحسد أودى بقابيل إلى جهنم والعياذ بالله بسبب حسد حسد من؟ حسد أخاه هابيل، حسد على فعله للخير وتركه للشر، حسد على أن الله قبل منه قربانه ولم يتقبل منه، حسد والعياذ بالله. وأوقع إبليس في الشقاء المؤبد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى عندما حسد آدم. فإذا أول معصية في السماء الحسد، وأول معصية في الأرض الحسد. إذا سبب البلاء كله الحسد والعياذ بالله. والحسد من ماذا يكون؟ عالم أن الحاسد فيه عدة خبائث، لأنها تكون ممن غرست محبة الدنيا في قلبه. الحاسد لابد أن يكون قد غرست محبة الدنيا في قلبه، وإلا ما بيتمنى زوال نعمة عن الغير، وإلا ما بيعترض على قضاء الله وقدره. فذاك الحاسد أنفاسه كلها معاصي، أنفاسه كلها ظلمانية. ما شاء الله، ها؟ كم أنفاس في اليوم والليلة؟ 24,000 نفس، ما شاء الله. الحاسد هذا ينام عاصي ويستيقظ عاصي، كل أحواله في معصية مسكين. 24,000 نفس للإنسان في اليوم والليلة، فإذا 24,000 نفس من المعاصي على ذلك الحاسد والعياذ بالله. الله يحفظنا من الحاسدين ومن المؤذين ومن شر حاسد إذا حسد، ولا يجعلنا وإياكم إلا من الراضين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحفظنا من الحاسدين والشامتين والعائنين والساحرين ومن كل مؤذ ومؤذية، ويحفظنا وإياكم من شرار الخلق، ويقرب منا خيار الخلق، ويجعلنا وإياكم من المرعيين بعين العناية والرعاية بجاه النبي خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kajian kita pagi hari ini kitab Arba'in Nawawi, masih hadis ke-35, hadis yang menjelaskan tentang
hak-hak persaudaraan sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasud satu sama lain. Di sini disebutkan oleh Nabi pertama kali tidak hasud ini menunjukkan bahwa hak yang paling besar antara sesama saudara seiman, seislam, ini adalah tidak hasud. Jadi kita dengan muslim yang lain adalah saudara. Dan setiap muslim punya hak atas kita. Kita punya kewajiban kepada setiap muslim, saudara kita. Yang paling besar hak mereka adalah kita tidak hasud kepada mereka. Karena itu jika ada orang hasud, orang muslim hasud pada muslim lainnya, berarti dia telah melanggar perjanjian persaudaraan. Bukan hanya berkhianat kepada saudaranya yang seiman, tidak, tapi dia juga berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hasud itu besar sekali dosanya. Karena itu dia berhak mendapatkan murka dari Allah, Rasulullah SAW, dan seluruh orang mukmin. Hasud ini membuat celaka pelakunya sendiri. Seperti Qabil. Qabil ini dimasukkan jahanam oleh Allah SWT gara-gara hasud kepada saudaranya, yaitu Habil. Hasud atas apa? Hasud karena Habil ini senang melakukan kebaikan. Hasud karena kurbannya diterima. Akhirnya dia membunuh. Akhirnya dimasukkan jahanam oleh Allah SWT. Iblis ini dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Sebabnya tidak lain adalah karena hasud. Maksiat yang pertama kali dilakukan di langit adalah hasud, yaitu hasudnya iblis. Begitu juga maksiat yang pertama kali dilakukan di muka bumi, itu juga hasud, yaitu hasudnya Qabil kepada Habil. Orang yang hasud itu dipastikan hatinya dikuasai oleh cinta dunia. Karena cinta dunia itulah yang membuat kemudian hatinya menjadi gelap. Dia tidak senang kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa? Karena dia menginginkan itu. Dia sangat mencintai sesuatu yang ia hasuti. Jadi orang hasud itu dipastikan dia adalah orang yang cinta dunia. Dan yang sangat berbahaya sekali, orang yang hasud itu setiap nafas yang ia hembuskan itu akan dicatat sebagai maksiat. Padahal manusia itu perharinya itu bernafas sebanyak 24.000 kali. Jadi manusia dalam sehari itu bernafas sebanyak 24.000 kali. Orang yang hasud setiap hembusan nafasnya dicatat sebagai maksiat. Jadi orang hasud itu minimal per hari maksiat 24.000 kali. Dia tidur maksiat, nafasnya itu dihitung maksiat. Tidur maksiat, bangun maksiat. Segala kondisinya dia akan dicatat maksiat. Karena itu sangat berbahaya sekali. Bayangkan ini tidur aja minimal dia dapat dosa 24.000 kali sejumlah nafasnya, hembusan nafasnya. نعم. ثم عرفنا احنا بالحق الثاني الذي للمسلم على المسلم من حقوق الأخوة الإسلامية، فقال ولا تناجشوا ولا تناجشوا. النجش حرام، ومعناه في اللغة الإثارة، لأنه يثير رغبة الغير في الشراء. وما هو النجش شرعا؟ هو أن يزيد في قيمة السلعة لا لرغبة فيها بل ليغر غيره. تقدم هناك معنا تكلم على هذا الفقهاء فقال ليس قيد ليغر غيره، هو حرام حتى وإن لم يكن قصده ليغر غيره، ليس قيد هذا. يقول لك ليغر غيره، ليس قيد. النجش حرام، أن تزيد في السلعة لا لرغبة فيها، حرام. زيادة إثم عادك، زيادة إثم إذا كان قصدك أن تغر غيرك. مثال، هذا عنده هذه البضاعة بيبيعها، يجوز هذا أن يفتتح سعرها إذا كان عارف بالسعر.
لا ترمي كلمة هكذا فقط، يلا مليون وأنت ما تعرف شيء. فهذا يزيد يقول 3 مليون. أنت مقصودك لك رغبة في هذا؟ قال لا، هكذا يعني بنتسلى بنتسلى. هذا مسكين ما يعرف. شاف هذا الحاذق الذي عنده خبرة في البيع والشراء بلغ 3 مليون وضاع 3 مليون و500. الآن وقع هذا في الخديعة مسكين بسببك أنت، أنك زدت في السلعة. فالذي يفتتح بابها، باب القيمة، إنسان عارف، ثم يزيد. أنا معي سلعة أطلبها بس هذا قال مليون، بغيت قال مليونين، قال كم؟ 3 مليون. هذا ما في شيء. طيب لأنك أنت راغب تشتريها، لو بمليون بتشتري، وهذا 3 مليون لو باع ب3 مليون بتشتري. لكن أنا ما يناسبنا، أنا كلفتنا 5 مليون ما تناسبنا بهذا السعر، أنا أبيعها. هذا ما في شيء. الحرام هو الزيادة في القيمة لا لرغبة فيها، بل ليغر غيره. ليغر غيره زيادة في الإثم. ولا الحرام والإثم هو أن تزيد فيها من غير رغبة فيها. وترى اليوم كثير يعملون المزاد أو الحراج، وهكذا يتجمعون. بعضهم خبثاء، ويتفق مع هذا. شوف أنا بأظهر السلام، هذول أصحابه 3 ذيلا صح، وذا الناس باقيين يجتمعون، وقد اتفق مع 2 3. شوف أنا بفتتح، لا أنت تفتتح على طول. أنا رأس مالي في هذا شوفوا مليون، لو طلع ما بلغ مليون أنا خسران. فيقول صاحب أنت تو أنا أظهر خسارة، يلا من بيشتري؟ يقول هذا مليون كذا باتفاق معه. يقول لصاحبه أنت بعدين زد، وما بغى مليون. هذا يغتر بفعله، وهذا ما شاء الله هذا عنده خبرة في البيع والشراء، طرح مليون، فأكيد هذه تستحق أكثر من مليون. يولي يغتر يقول 3 مليونين، وقع في المصيبة مسكين. لكن قال المعتمد في المذهب أنه يصح البيع ولا خيار له، لأن القانون ما يحمي المغفلين، والشرع كذلك ما يحمي المغفلين. أنت قبل ما تشتري مفروض تسأل أهل الخبرة كيف هذا، هل هذا ثمن مثله أم لا؟ اسأل أهل الخبرة. تقع في واحد من السباع البشرية يخدعك. وكم من إنسان يعمل هكذا التمثيلية هذه، يمثل يخلنا بيع وشراء، هو 2 3 أصحابه في المجلس، هذا يبص المليون 3، بعدين هذا يقع في أعلاه يشتري بأكثر من ذلك، فوقع في المكيدة والمصيدة. لهذا أنه بسبب غفلته وعدم سؤاله أهل الخبرة، لهذا قالوا ما يعطى وفي يقول أنه له الخيار إذا علم فيما بعد، معتمد أن ما له الخيار والبيع صحيح، وهذا يأثم على فعله ذلك، يأثم على ذلك. لكن ما جعل له الخيار بسبب تقصيره، لأنه ما سأل أهل الخبرة. تعرف أنك خبرتك قاصرة أنت في البيع والشراء، تسأل أهل الخبرة. هذا هو الذي يحرم. وبعض الناس هكذا، أن نحن نسوي بيع وشراء في الشارع هنا، نقول بكم؟ هذا قال مليون، هذا يقول 3 مليون ويمضي ويمشي هكذا يحسبها رعشة هكذا. حرام هذا. ايش يسوون انتم؟ قال في مزاد. قال كم؟ قال الآن بلغ مليون. قال يلا 3 مليون، ويمشي السيارة ويمشي، ما قصده إلا يشعل رغبة الغير، فصار الناس يزيدون، ذا يقول 3، ذا يقول 4، ذا يقول 5، بسبب هذا شوف راح بيحضر المولد هناك، هذا يأثم، ذا وبيروح المولد ويجيبه. حرام عليه هذا، لأنه ما يعرف شيء عن حقوق الأخوة الإسلامية، وقع في الإثم وهو بقى في طريقه بغى المولد. حصل الناس في مزاد في الطريق، وكم؟ قال هذا بمليون، قال يلا 3 مليون ومشى. ليش أنت طلعت 3 مليون؟ هل تريد تشتريها؟ قال هكذا رعشة في الحرام.
فقولهم ليغر غيره ليس قيد، إنما هو زيادة في الإثم. هذا مثال. أما إنسان معه بضاعة، أنا جيت عندك الدكان بتشتري، قال هذا 1000، بتشتري قال هذا 2000، بتشتري قال 3000، بتشتري أنت قال هذا 5000، تفضل بعت عليك، ما في شيء هذا، لأن أزيد في السلعة، أنا عندي رغبة. أما تطرح ثمن وأنت ما عندك رغبة بتشتري، أنت طرحت 3 مليون، أنا خلاص كلمتك هذه وأنت زدت، ما عندك رغبة في الشراء، لو أعطيك 3 مليون ما بتشتري، خلاص أنا عندي خلاص. كل ما جانا زبون، والله شوف فلان، تعرف هذاك فلان من باسربان، قال شوف هذاك أصل فيها 3 مليون، هو فلان هذاك ما شاء الله، هذاك يعرف البيع والشراء، أصل 3 مليون، أكيد هذه البضاعة تستحق أكثر. وأنا صار عندك كل ما مسكت حقه الكلمة هذه، في الحقيقة لو عرضتها عليه ب3 مليون ما بيشتري، لكن أنا تمت كل ما جاءنا زبون يلا بيشتري، شوف فلان هذاك أصل فيها 3 مليون، كذب. لو عرضناها عليه حقيقة بتشتري ب3 مليون، أعطاناك يلا تفضل، لا 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 ما أبغى، غالية عجيب، وكيف توصل 3 مليون؟ هلا رعشة. إيش رعشة هذا؟ رعشة في معصية الله، صفطة في معصية الله، صفطة ورعشة في أذية الناس ووصال الضرر للناس، هذا هو معصية والعياذ بالله. فالإنسان يقع حريص على دينه، ولا يتكلم بكلمة تهوي به في جهنم والعياذ بالله وهو لا يدري. فلا يتكلم بكلمة إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا كلمة تقع فيها في رضا الله، وكلمة أخطأ والعياذ بالله تسقط من عين الله وتقع في سخط الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو النجس. وقيل معنى النجس بمعنى آخر، معنى التنافر، لا تناجسوا أي لا ينفر بعضكم بعضا، لأنك أنت تفعل أفعال ما هي زينة تنفر أخوانك المسلمين منك، هذا بمعنى آخر، هذا تنافر نجش بمعنى ثاني هذا. وكله هذا مذموم، كله مذموم. لا تناجوا أي لا يفعل أحدكم بعضكم أعمالا أو أقوالا ينفر أخوانه المسلمين منه فينفرون منك، لأن المؤمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يألف ويؤلف، والمنافق لا يألف ولا يؤلف. يألف الناس هو يألف، ويؤلف يألفه الناس لحسن أخلاقه، هذا هو المؤمن. الله يصفنا وإياكم بصفات المؤمنين، ولا يقرب منا أعداء الدين أو المنافقين، ويجعلنا من الذين يجلبون النفع لإخوانهم المسلمين ولا يجلبون الضر لأحد من المسلمين. Kelanjutan hadis, wala tanajashu. Jangan kalian saling najas. Najas ini ada dua makna. Makna yang pertama itu adalah menambah harga tapi bukan serius mau beli. Makna aslinya secara bahasa najas itu adalah itharah, membangkitkan. Ini makna secara bahasa ini ada hubungannya dengan makna yang dimaksud oleh syarak. Jadi makna pertama dari najas adalah menambah harga barang, menambah penawaran harga, tapi bukan maksudnya dia kepingin beli. Jadi nggak ada maksud dia kepingin beli, tapi dia melakukan itu untuk menipu orang lain. Misal ada barang ditawarkan, harga pembuka misalnya 1 juta. Kemudian ada orang lain nawar, ada orang nawar 1.500.000 misalnya. 1.500.000. Dia menambah penawaran harga 1.500.000, menaikkan 500, bukan maksudnya dia mau beli, tapi biar orang lain terkecoh, biar orang lain terpancing untuk menambah penawarannya. Dia sendiri tidak kepingin beli, seandainya dijual kepada dia tidak mau. Nah, ini namanya najas. Nah, makna asli najas membangkitkan. Nah, tindakan yang ia lakukan ini membangkitkan minat orang lain untuk menambah penawaran juga. Ini hukumnya haram.
hukumnya haram, dosa. Dan ini adalah termasuk hak antar sesama muslim untuk tidak saling melakukan hal demikian. Tadi disebutkan najis itu adalah menambah penawaran harga tapi tanpa ada maksud untuk membeli, melainkan mau menipu orang lain, mengecoh orang lain. Nah, mengecoh orang lain ini kata para ulama ahli fikih tidak menjadi qayyid, artinya tidak masuk dalam definisi najis. Orang itu sudah masuk dalam kategori najis, sudah terkena dosanya najis ketika dia menambah penawaran harga tanpa ada tujuan untuk dia membeli. Apa motivasinya? Apapun motivasinya, semuanya masuk kategori najis, haram. Tidak harus motivasinya karena ingin mengecoh orang lain, tidak harus. Yang penting menambah penawaran harga tanpa ada maksud dia untuk membeli. Apa maksudnya? Ya ada kalanya tadi itu, ingin mengecoh orang lain biar mau menambah penawaran harga. Atau alasannya sekedar iseng. Iseng nggak enak, sebagian orang gitu. Jadi kalau nggak gudo itu nggak enak, iseng. Jahil, sekedar tindakan jahil. Nggak ada maksud mengecoh, iseng aja. Atau guyon, dibuat guyon. Nah, ini. Jadi buat bahan candaan. Nah, ini semuanya haram. Semuanya masuk kategori najis. Adapun kalau ada tujuan yang jelek seperti tujuan ingin menipu orang lain, ingin mengecoh orang lain, dia kena dua dosa. Dosanya najis menambah penawaran harga tadi dan dosa penipuan. Dosa niat yang jelek tadi itu. Ini yang dikatakan najis. Adapun menambah penawaran harga, menambah harga memang tujuannya kepingin beli. Ketika dia menawar itu tujuannya memang serius mau beli. Serius mau beli. Ini tidak masuk kategori dosa. Walaupun setelah itu ternyata dia mengurungkan pembelian itu. Menggagalkan pembelian, digagalkan karena merasa kok kurang cocok. Awalnya dia nawar. Jadi ada barang ditawarkan harga 1 juta. Dia nawar 1.500.000. Memang serius mau beli waktu nawar. Tapi setelah dia menyampaikan penawarannya, kemudian dipikir-pikir, loh ya, kenapa saya kok terburu-buru tadi misalnya, menyesal dia. Karena terburu-buru menawar dengan harga demikian. Ketika menawar, serius mau beli, setelah itu menyesal, akhirnya digagalkan, tidak cocok, kurang cocok, wes minta maaf, saya tidak jadi beli. Ini tidak termasuk kategori dosa. Tidak masuk kategori najis. Yang kategori najis yang haram itu adalah menambah penawaran harga tanpa ada keinginan untuk membeli. Apapun alasannya. Yang penting tidak ada tujuan untuk membeli. Nah, ini baik di dalam jual beli biasa atau jual beli yang model lelang. Nah, di pelelangan-pelelangan di akhir-akhir ini banyak terjadi najis ini, praktek najis ini. Ya dari penjual memang sudah kong kali kong ngajak teman-temannya untuk menaikkan harga. Jadi ketika jual beli lelang misalnya ada barang mau dilelang. Nah, kita tahu lelang biasanya harga pembuka itu sangat murah. Nah, nanti ada yang nambah harga tertinggi, nah, itu yang akan jadi nanti. Nah, di dalam pelelangan ini banyak terjadi praktek najis. Sering orang itu ketika mau jual ngajak temannya 3 orang misalnya. Jadi nanti akan dilelang di hadapan orang banyak. Tapi dia sudah mempersiapkan temannya 3 orang. Dia sudah kong kali kong barang ini harganya modalnya ini 1 juta ini. Kalau sampai nanti laku di bawah 1 juta saya rugi. Jadi tolong ya kalian, nanti kalau penawarannya di bawah 1 juta, tolong kalian naikkan, biar saya nggak rugi. Nah, ada permainan seperti itu, akhirnya dibuka, ayo dilelang, silahkan ditawar berapa. Ada orang nawar 500.000, nah, temannya yang 1 juta, temannya lagi 1,5 juta, teman satunya lagi 2 juta. Lah, ini mengecoh orang biar orang mau menaikkan harga. 3 orang tadi itu tidak ada niatan untuk beli, hanya sekedar apa? Kong kali kong dengan penjual. Lah ini juga termasuk praktek najis yang hukumnya haram. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, jual beli yang disertai najis tadi. Ada penjual kong kali kong dengan temannya.
untuk menaikkan harga. Akhirnya ada orang tertipu, terkecoh, dia nawar lebih tinggi, akhirnya terjadilah jual beli. Menurut pendapat yang muktamad, jual belinya sah dan orang yang tertipu tadi, pembeli yang tertipu tadi tidak berhak khiyar. Tidak ada pilihan bagi dia untuk meneruskan jual belinya atau menggagalkan. Tidak, baik sudah jadi, selesai. Lu saya tertipu, salah sendiri tertipu. Kenapa jadi orang bodoh? Gitu. Lu saya ditipu, ya kenapa kok bisa ditipu? Berarti Anda bodoh, gitu loh. Karena itu apa? Dalam melakukan apapun itu perlu musyawarah kepada orang yang ngerti, agar supaya kita tidak gampang tertipu. Yang jelas apa? Agama, syarak kita itu tidak memberikan perlindungan kepada orang tolol. Agama kita tidak memberikan perlindungan kepada orang dungu atau bodoh. Gitu. Jadi makanya jangan jadi orang dungu. Kalau dungu salah sendiri, resiko ditanggung sendiri. Syariat tidak memberikan perlindungan. Sebagaimana undang-undang juga tidak memberikan perlindungan. Saya ditipu, lah kenapa kok bisa ditipu? Harusnya kan musyawarah dulu, tanya kepada orang yang ngerti harga, apakah ini memang harganya segini wajar, apa bagaimana. Jangan kesusuai. Itu. Nah, segala sesuatu itu perlu minta nasihat orang yang ngerti. Kemudian ini yang muktamad. Jadi jual belinya sah dan tidak ada hak khiyar bagi pembeli yang merasa tertipu. Tapi ada pendapat kedua mengatakan jual belinya sah dan pembeli yang tertipu ketika dia tahu bahwa dia tertipu, harganya ternyata di atas rata-rata, dia boleh khiyar. Artinya ada pilihan untuk apakah tetap melanjutkan jual belinya atau menggagalkan, uang kembali total. Nah, menurut pendapat kedua ada pilihan seperti itu. Kembali kepada najis tadi, najis ini hukumnya haram, menambah harga tanpa ada niatan untuk membeli, ini haram walaupun tujuannya hanya sekedar lucu-lucuan, hanya sekedar guyon atau softoh istilahnya. Sebagian orang gitu kadang-kadang, di pinggir jalan ada orang jualan dengan sistem lelang. Nah ini berangkat dari rumah, tujuannya mau berangkat maulid, naik mobil, lihat kerumunan di pinggir jalan, ada apa ini kerumunan? Ternyata ada lelang. Nah, dia nanya, ada apa ini? Lelang. Nyampe berapa harganya sekarang? 1 juta. Dia iseng. Saya tawar 3 juta ya. 3 juta. Habis nawar 3 juta pergi ke tempat maulid. Ini dosa ini. Loh saya nggak niat nipu. Saya cuman guyon. Ini guyon yang haram. Guyon yang dosa. Anda berangkat ke tempat maulid, nyampe di tempat maulid dosanya ngalir ya. Karena itu jangan biasakan guyon atau softo yang isinya maksiat. Guyon silahkan, tapi jangan guyon maksiat. Bercanda, raksi-raksian silahkan, tapi jangan yang ada maksiatnya, termasuk raksi-raksian urusan penawaran harga tadi ini. Nah, itu makna yang pertama dari najis, menambah harga tanpa ada niatan untuk membeli. Ada makna kedua, tanajus maksudnya tanafur. Artinya la tanajasu, janganlah kalian melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang membuat kalian dijauhi oleh orang lain. Ini termasuk hak sesama muslim ini. Jangan pernah melakukan perbuatan atau mengatakan sebuah ucapan yang bisa membuat kita dijauhi oleh saudara kita sesama muslim. Karakter orang mukmin itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya'laf wa yu'laf. Orang mukmin itu senang kepada mukmin lainnya dan dia juga disenangi mukmin lainnya. Jadi dia senang kepada saudaranya sesama mukmin dan dia dicintai oleh saudaranya yang sesama mukmin. Ini tanda orang yang betul-betul iman. Tapi kalau orang munafik tandanya la ya'laf wa la yu'laf. Dia tidak senang dengan saudaranya sesama muslim, kepada saudaranya sesama muslim, dan orang lain sesama muslim tidak senang kepada dia. Ini pertanda kalau orang itu munafik. ولا تباغضوا. الحق الثاني من حقوق الأخوة الإسلامية حق المسلم على المسلم أن لا يبغضه. ومعنى لا يبغضه أي لا يكرهه إلا لله، أي لا يتعاطى أسباب البغض. هناك للبغض أسباب، بسبب سب أو شتم
ليه؟ هذا سبني وشتمني، لهذا أنا أبغضته بسبب ظلم أو أخذ حق والعياذ بالله. هذا كله هذا حرام، حرام. التباغض حرام إلا لله. ليش أنت تبغض فلان هذا؟ قال لأنه يشرب الخمر. ليش أنت تعزم أخوانه وهو ذا ما تعزمه؟ قال لأنه تارك صلاة. هذا بغض لله، هذا تثاب عليه عند الله، هذا واجب عليك تبغضه. تبغضها لمعصيته، لا تبغضه لذاته. فإذا تاب ورجع إلى الله أخوي في الله أحبه ثاني مرة، هذا واجب. فلهذا تجرأ أهل الظلم على الظلم لما وجدوا في المجتمع من يقدرهم ويحترمهم. ظالمين، ثم إذا عزموا أحد لبوا طلبه ولبوا عزومته وهو يعرف أنهم من أهل الظلم. لهذا تجرأ أهل الظلم بظلم. ولو نفر الناس منهم وابتعدوا وقاطعوهم هذا بينتهي عن ظلمه. لكن الناس يعين بعضهم بعضا على الظلم وعلى التباغض والعياذ بالله. لا تباغض أي لا تتعاطى سبب التباغض، لا تتعاطى سبب من هذه الأسباب. كما قال سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تتعجل في حب أحد أو بغضه، لكن أعرض أعماله على كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقتها فحينئذ حبه لا يكون إلا حبك لله لا لهوى نفسك، وإذا خالفتها فابغضه فحينئذ يكون بغضك لله لا لهوى نفسك أنت. فإنك بالحب في الله تثاب على ذلك ويزداد ثوابك على ذلك بقوة الحب. هذا كان من أقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فلهذا يقول ايش يقول؟ لا تباغضوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حق المسلم أن لا يبغضه إلا لا ولا يحتقره. أنت مطلوب منك أنك تكره المعصية لا تكره العاصي، بل تضمن له الخير وتدعو له بالهداية، ولا تحتقر العاصي. فإذا احتقرته ربما ابتليت بما ابتلي به فيعافيها الله ويبتليك والعياذ بالله. لا، هل تحمد الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. على هذا ولا تباغضوا. فمن البغض العداوة، والعداوة هي الكراهية. فمن ذلك النميمة والعياذ بالله. النميمة أنك تكون سببا، معنى آخر يعني لا تباغضوا أي لا تجلبوا البغض لإخوانكم المسلمين، بمعنى ثاني هنا، بمعنى ثاني بمعنى آخر. عرفت؟ لا تباغضوا لها معنى آخر، أي أنكم لا توقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين بعضهم البعض. إيش تقول؟ هذا بتكون بالنميمة، بطريق النميمة. شوف هذا يقول عليك كذا كذا، وهذا يقع في قلبه بعدين يبغض هذا. أو بين جماعات يفرقون بين الجماعات. وما هي النميمة؟ نقل الكلام بقصد الافتتان، لا يكون هذا الذي يفعل هذا إلا ابن زنا والعياذ بالله. أما ابن الحلال ما يفعل هذا. فالنميمة نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن. النميمة حرام، إما بين إنسان وإنسان، أو عائلة وعائلة، أو جماعة وجماعة، أو معهد ومعهد، فيتباغض أهل المعهد هذا مع أهل المعهد هذا. ليه؟ بسبب هذا النميمة. هذول يقولون عليكم كذا ويقولون عند ذلك هذول يقولون عليكم كذا. فيلزمك أيها المؤمن إذا نم عليك أن تعلم أن كل من نم لك نم عليك. انتبه،
مثل ما نقل إليك الأخبار عن فلان بينقل عنك الأخبار لفلان. هذه قاعدة. كما قال سيدنا وهب بن منبه، جاء له واحد رجل يقول له تدري فلان يقول عليك كذا كذا من ذم يعني. قال ما وجد الشيطان رسول يرسله إلي إلا أنت. وهكذا قال الإمام الشافعي، قال إن هناك جاء الإمام الشافعي إن هنا يتكلمون في حقك، قال ما وجد الشيطان غيرك يرسله إلي. هذا العقال هذا. فينبغي لمن جاءك بنميمة أول خطوة أنك لا تصدقه أبدا. تقول ثم تنصح تقول يا أخي أنت ما تعرف إيش الأحاديث الذي ورد فيها الوعيد الشديد على من ينم ويفرق بين الناس. أولا أنك ما تصدقه، ثالثا تنصحه، ثالثا أنك لا تبحث عن صدق كلامه. وفلان قال كذا، كيف أنا بأرسل واحد انتبه هل بتحقق هل هذا الكلام صحيح؟ إذا ما فعلت هذا أنك وصدقته يا مسكين. ها؟ أو تظن السوء بمن بلغك عن الخبر، علامة أنك صدقته. إذا ظنيت بالسوء لمن بلغك عنه الخبر، علامة أنك صدقت صاحب النميمة هذا، وقد وقعت في مقيدة الشيطان. الأمر الخامس أنك لا تتكلم بالظن. هذا الذي أخبر إليك بالظن، أخبرك هذا الظن، فلا تحكيه لأحد. فلان جاء وقال إنه فلان يقول علي كذا كذا كذا، ما حكيته إلا أن في قلبك شيء الآن من صدق ذلك. لا، ما ينبغي كذلك. لا تحكي كلامه، فإن حكايتك لكلامه يدل على أن في قلبك شيء من التصديق لذلك الذي أخبرك به. فلا تكن تقع في مكيدة من مكائد الشيطان بتصديق النام ذلك عندما جاء ينم لك وتصدقه بعد ذلك، لكن يجب عليك فورا أن ترده. فالبغض يكون لله ويكون إذا كان بغض شرعي هذا تثاب عليه. أما إذا كان بغض طبيعي وبحسب طبيعة الإنسان، وأنه يبغض لأمر فلان هذا ما قدرنا، فلان ما احترمنا، فلان ما عزمنا، هذا طبعا هذا مذموم، هذا مذموم. لكن المصيبة كل المصيبة في بعض المجتمعات الآن الذي تعيشونها، إذا عاد واحد خلاص اتخذه عدوا إلى يوم القيامة. خلاص ما عاد يصطلحون أبدا. أنا موجود هذا، صلاة موجود. إذا اتخذه عدو خلاص، بل يتوارث ذلك أبناء هذا وأبناء هذا، ما شاء الله. وازدادت العائلة وكبرت، صارت عائلات متباغضة متنافرة متحاسدة متباعدة. أرضيتم من؟ أرضيتم إبليس. أسخطتم من؟ أسخطتم رب الناس وسيد الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ على ماذا؟ على مظهر من مظاهر الدنيا، على متاع. قول متاع الدنيا قليل. بإيش من وجه بتلقى الله سبحانه وتعالى أنبت في قلوب أولادك العداوة والبغضة وهم عدم صغار؟ على ماشي. إذا كنت بقى تتكلم، بعض الناس إخوان أبناء عمومة يتكلم عند أبنائه على الأهل، ينشأون الأولاد على بغض الأهل والأقارب. أخ يتكلم عند أولاده على أخيه، ينشئون أولاد الأخ على بغض الأخ. هذا يا غبي، إيش الغباء هذا؟ وأخبث من هذا، يتكلم على عائلته عند أولاده ليرضي أهل زوجته. أولاده يسمعون الكلام، يحبون أهل الزوج يبغضون أهل الأب، لأن كل إنسان من طبعه أنه يحب الصفة المحمودة ويبغض الصفة المحمودة. حتى لو كان صحيح نتكلم، وصحيح أهلك ظلموك وآذوك، ما ينبغي أن تتكلم عند أولادك.
ما ينبغي حتى تبقى أولادك يفتخرون نحن من آل فلان وعائلتنا كذا. أما لما تتكلم بصفات خبيثة في حق أهلك ثم أولادك يحملون هذا الفكر فينشؤون ويكبرون على بغض أهلهم ويستنكرون منهم من صغرهم ويكبر هذا البغض في قلوبهم. لا، ينبغي لك لا، أخي فلان ما شاء الله جزاه الله خير ما يقصر معي، أبي ما شاء الله، وحتى لو كان ظلمني، أخي حتى لو آذاني، لكن عند أبنائي ما أتكلم عليه. أكثر المشاكل الآن والتباغض يكون بسبب كلام الكبار عند الصغار فيحمل هذه الضغائن. وقد رأينا كذلك من وقع في هذا المطب من بعض المشايخ. بعض المشايخ يتكلم عند بعض الطلبة فيحمل هذا بعض الطلبة هذا المحمل ويحقد على ذاك اللي يتكلم عنه. ليش؟ بسبب أنه سمع هذا يتكلم. وقد يكون هذا الشيخ له مبرر في الكلام، لكن ما ينبغي أن يتكلم به بحضرة الصغار لأنهم عقولهم ما تستوعب، ما تستوعب. فلهذا يحملون البغضة على غير علم، على غير سبب. ليش تبغضه؟ ليش تبغضه؟ بس ايش آذاك؟ سلب شيء عنك؟ لا، يبغضه، يتعبد الله ببغض المسلمين، يتعبد الله بإيذاء المسلمين. كيف؟ لأنه رأى فلان يبغضه، رأى فلان يحسده. أنت عاملته هل رأيت منه سوء لا تحكم عليه. لا تنظر إلا بعينك، لا تنظر بعين غيرك، لا تسمع إلا بأذنك، لا تسمع بأذن غيرك. ألا فلان يقولون عليه كذا، يقولون عليه، هذا يقولون، هذا دخلت ما دخل الشيطان الآن، لأن وكالة قالوا هذا تفتح باب الشيطان. طيب ينبغي لك عندما كل واحد يجي لك بنميمة أو بكلام سوء تقول له يا أخي هذا ما قلت لنا هذا ظن، وهذا أخونا نحن نعرفه ونتيقن من أخلاقه لأن قد خلطنا به وجالسناه متيقنين من حسن أخلاقه، وهذا ما جبته من كلام في حقه هذا ظن. والقاعدة عندنا تقول ايش؟ اليقين لا يزال بالشك ولا بالظن. هذه قاعدة ولا لا؟ هذا من القواعد الثابتة. اطرح الشك والظن واعمل باليقين. هذه قاعدة أساسية في الدين، فلماذا لا نطبقها؟ الله يرزقنا حسن الظن ويبعد عنا المغتابين والنمامين، ولا يجعلنا من أولئك المتباغضين، ولا يجعلنا وإياكم من المتحابين المتناصحين المتزاورين المتعاضدين في محبة الله رب العالمين ومحبة حبيب الله محمد سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. Kemudian kelanjutan hadis wala tabaghadu. Wala tabaghadu ini ada beberapa makna. Al-bughd itu makna aslinya adalah kebencian. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci sesama muslim. Apa maknanya? Ada sebagian makna menafsiri ay la tata'atu sababat tabaghud. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa memicu kebencian antara kalian. Ini maksudnya. Jadi jangan saling membenci, artinya jangan melakukan tindakan atau mengatakan kalimat yang bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian di antara kalian. Seperti mencaci, misui, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain dengan tanpa hak. Nah, ini akan memicu kebencian. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis. Jangan kalian melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kata-kata yang bisa memicu kebencian atau kedengkian di antara kalian. Begitu juga orang yang merasa didolimi. Jangan kemudian memelihara
rasa benci dalam hatinya. Jadi ketika kita misalnya didolimi oleh orang, dicaci oleh orang, termasuk larangan bagi kita adalah memelihara rasa benci kepada orang itu. Kecuali kalau kebencian itu lillah, kebenciannya karena Allah. Ada orang maksiat, tidak mau menghentikan maksiatnya, kita benci. Bukan benci orangnya, benci maksiatnya. Ini sebuah kewajiban, harus. Misal kita membenci seseorang, kenapa? Dia pemabuk. Kita membenci dia karena mabuknya, bukan membenci orangnya. Lillahi ta'ala. Ini kewajiban agama. Atau ada orang, dua bersaudara, yang kakaknya diundang, yang adiknya nggak diundang misalnya. Kenapa? Saya nggak senang pada dia. Kenapa nggak senang? Karena meninggalkan sholat. Nah, benci kepada orang karena meninggalkan sholat. Jadi benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Ini adalah kewajiban. Ini kewajiban dan termasuk tali keimanan yang sangat kuat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan aqwaul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Termasuk benci karena Allah yaitu ketika ada orang zalim bikin acara kita diundang jangan hadir. Nah, ini termasuk tindakan-tindakan yang menandakan dalam hati kita ada benci karena Allah. Kita benci kedolimannya, bukan benci orangnya. Jadi ketika ada orang dolim bikin acara, kita diundang, jangan hadir. Dengan begitu, kalau semua orang diundang tidak mau hadir, dia akan mikir, kenapa ya saya bikin acara kok orang-orang tidak mau hadir? Apa kesalahan saya? Dia akan bisa introspeksi diri. Lah kalau ada orang dolim bikin acara, kita datang semua orang datang, ya dia merasa terus dalam kebenaran. Dia tidak akan pernah merasa kalau dia itu melakukan kedoliman, bahkan mungkin merasa dia ini orang yang terpandang, orang yang terhormat di mata masyarakat. Tapi ya itu tadi, cinta benci itu jangan terburu-buru. Sebagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, jangan terburu-buru di dalam pro atau kontra kepada seseorang, di dalam cinta atau benci kepada seseorang sebelum menimbang amalnya kepada syarak. Kalau cocok dengan syarak cintai, kalau nggak cocok dengan syarak bencilah. Jadi ditimbang dulu kepada syariat. Kalau cocok silahkan Anda cintai, tapi kalau tidak cocok tidak boleh Anda cintai, harus Anda benci. Benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Lebih-lebih jangan pernah kita itu merendahkan atau melecehkan orang yang maksiat. Kenapa? Takdir, kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Bisa jadi kondisi berubah, yang asalnya maksiat tobat menjadi ahli taat. Yang taat, yang suka melecehkan orang ahli maksiat, bisa jadi dirubah oleh Allah menjadi orang yang ahli maksiat. Sudah, kalau ada melihat orang lain maksiat, melakukan kedoliman, jangan dilecehkan. Doa saja kepada Allah, baca zikir alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu, yaitu musibah maksiat, musibah kedoliman, dan memberikan keunggulan kepadaku di atas banyak dari makhluknya. Nah, ini. Jadi jangan pernah merendahkan atau melecehkan orang yang ahli maksiat. Cukup dibenci karena Allah, dibenci perbuatannya, didoakan agar supaya dia mendapatkan hidayah, diberi taufik agar supaya bisa bertobat. Kemudian makna yang kedua dari wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, maksudnya aila tajribul baghdha baina ikhwanikum. Janganlah memicu permusuhan, janganlah memicu kebencian di antara saudara kalian seiman, seislam. Dengan cara apa? Dengan adu domba, namimah. Ini yang dimaksud wala tabaghadu, makna kedua ini. Jadi jangan, kalau yang tadi maknanya janganlah kalian melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan antara kalian dengan orang lain. Ini yang makna yang pertama. Makna yang kedua, janganlah melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kata-kata yang bisa memicu permusuhan antara saudara kalian muslim dengan saudara lainnya sesama muslim dengan cara adu domba. Jangan. Nah, adu domba itu yaitu menyampaikan ucapan dari A kepada B, tujuannya untuk memicu permusuhan. Ini adalah haram hukumnya. Haram hukumnya.
baik antara pribadi dengan pribadi, antara keluarga dengan keluarga, atau antara pondok dengan pondok lainnya. Ini semuanya haram, tidak diperbolehkan. Dan ada kaidah yang harus betul-betul kita pegang. Orang yang namimah, melakukan namimah, menyampaikan orang lain, menyampaikan omongan buruk dari orang lain terhadap kita. Kok ada orang datang pada kita menceritakan bahwa A itu berkata kurang baik tentang Anda begini. Yakinlah hari ini dia menyampaikan omongan buruk orang lain atas Anda, suatu saat tidak akan lama dia akan menyampaikan omongan buruk dari Anda terhadap orang lain. Hari ini dia mengadu orang lain dengan Anda. Suatu saat dia akan mengadu Anda dengan orang lain. Karena itu jangan pernah mendengarkan omongan orang yang suka mengadu domba. Wahab bin Munabbih ini salah satu contoh bijak menyikapi kalau ada orang datang pada kita untuk mengadu domba. Dicontohkan oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih dan Imam Syafi'i. Wahab bin Munabbih dulu pernah didatangi orang ini cerita, wahai Imam, Fulan A mengatakan Anda itu begini, berkata buruk tentang Anda begini. Apa jawaban Wahab bin Munabbih untuk menghentikan tindakan adu domba ini? Beliau langsung menjawab, oh gitu ya. Dan setan tidak nemu utusan lain untuk menyampaikan omongan itu kecuali kamu. Jadi kamu jadi utusan setan ke sini untuk menyampaikan omongan itu. Tidak nemu orang lain, tak? Kamu toh kurirnya kamu aja, kurirnya setan, tidak ada yang lain. Itu langsung diam. Nah, ini adalah langkah bijak di dalam menyikapi orang yang melakukan domba. Jawaban yang sama juga pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i terhadap orang yang melakukan tindakan yang sama, mengadu domba orang lain dengan Imam Syafi'i berusaha. Langsung dijawab begitu. Oh, kamu jadi kurirnya setan ke sini, menyampaikan omongan-omongan tidak benar ini. Dengan begitu dia akan apa? Akan diam. Nah, jadi ada beberapa langkah untuk apa? Menyikapi secara benar terhadap orang yang melakukan adu domba. Pertama, jangan dipercaya omongannya. Langsung tutup pintu hati Anda terhadap omongan-omongan orang yang mengadu domba itu. Jadi langsung tutup pintu, jangan buka celah untuk percaya pada omongannya. Ini pertama. Begitu ada orang melakukan adu domba di hadapan kita, saya tidak percaya. Langsung. Hati kita gitu, tutup pintu rapat-rapat agar supaya jangan percaya omongan itu. Itu pertama. Kedua, nasihati orang tersebut. Ingatkan, Fulan, kamu jangan begitu. Kamu tidak dengar hadis-hadis Nabi yang melarang tentang adu domba, ayat-ayat Al-Quran yang melarang adu domba, ancaman untuk orang-orang yang melakukan adu domba. Nasihati. Jadi pertama, jangan percaya. Kedua, nasihati dia. Kemudian ketiga, jangan berusaha membuktikan kebenaran omongan orang ini. Udah, anggap aja radio rusak orangnya, atau gembreng keterangin, atau apa saja. Jadi pokoknya jangan membuka celah untuk membuktikan omongan orang itu. Tadi orang ini berkata tentang Fulan, katanya ngomentar jelek tentang saya. Coba saya teliti, apa benar omongannya? Jangan, ini berarti tandanya berarti Anda membenarkan omongan itu. Gitu. Berarti Anda membenarkan omongan orang tersebut. Jadi langkah pertama, jangan percaya, tutup rapat-rapat pintu hati Anda dari omongan adu domba itu. Kedua, nasihati dia. Ketiga, jangan berusaha membuktikan kebenaran omongan orang tadi. Yang keempat, jangan suudzon kepada orang lain yang dibicarakan tadi. Jadi ada orang datang, Fulan A misalnya berkata buruk tentang Anda. Nah, setelah mendengar ucapan itu, Anda jangan pernah suudzon kepada A. Jangan pernah suudzon, tetap jaga husnudzon. Karena kan dasarnya Anda tidak percaya. Dasarnya Anda tidak percaya dengan omongan tadi. Sudah. Kalau Anda suudzon berarti menandakan Anda percaya. Itu. Kalau Anda suudzon menandakan percaya. Sudah, anggap aja tadi itu omongan yang angin lewat gitu aja. Jangan pernah dipercaya. Karena itu jangan suudzon kepada A. Kemudian yang nomor 5, jangan berkomentar berdasar dzon. Setelah Anda mendengar ucapan adu domba tadi, jangan pernah komentari A. Tadi jangan suudzon, jangan berburuk sangka pada A.
Kemudian langkah berikutnya, jangan pernah ngomentari A yang dengan komentar negatif. Jadi jangan ngomentari A dengan komentar negatif, karena Anda tidak tahu hakikatnya seperti apa. Dan Anda dasarnya adalah tidak percaya pada adu domba tadi. Kalau Anda berkomentar negatif, tandanya Anda percaya. Gitu. Nah, kemudian kembali lagi kepada pembahasan benci karena Allah. Nah, jadi benci yang karena watak, karena kenapa kok Anda benci seseorang? Ya karena dia bikin acara saya nggak diundang, karena tidak menghormati saya, tidak menghargai saya. Ini benci yang buruk, benci yang tidak bagus. Tapi kalau benci yang karena Allah, nah ini yang mendapatkan pahala. Kebencian karena Allah itu dapat pahala. Tapi kalau kebencian karena tidak ada kecocokan dalam hati, itu benci yang tidak bagus. Nah, di zaman akhir ini orang-orang banyak meninggalkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita dilarang saling membenci oleh Rasulullah. Zaman sekarang semakin parah. Sesama Muslim membenci Muslim lainnya gara-gara sebab yang sangat sepele. Bahkan tidak hanya bermusuhan sementara, bermusuhan sampai hari kiamat. Sebagian orang begitu wataknya. Jadi kalau udah benci pada seseorang, udah pintu maaf tertutup sampai hari kiamat. Sudah. Kalau sudah saya benci, udah matahari terbit dari barat. Jadi tidak ada pintu maaf untuk kamu. Nah, sebagian orang seperti ini. Nah, ini lebih parah lagi. Kemudian bahkan tidak cukup hanya di dia. Kebencian itu diwariskan ke anak-anaknya, ke kerabatnya, ke orang-orang dekatnya. Jadi ngajak benci secara rombongan. Itu. Ngajak benci secara rombongan, bukan cukup dia yang benci, tapi apa caranya anak-anaknya juga benci, murid-muridnya juga benci, teman-temannya, kerabat-kerabatnya juga benci pada orang yang ia benci. Untuk apa? Sebagian orang ada yang seperti ini. Ini kita mencari ridho siapa? Ridhonya setan yang kita dapatkan kalau begitu. Kita membuat murka siapa seperti ini? Membuat murka Allah, Tuhan semesta alam. Itu. Sebagian lagi itu kebencian itu dijalin antar para kerabat. Jadi kadang-kadang saudara kakak adik bermusuhan. Nah, tidak cukup kakak adik bermusuhan, anak-anaknya dijak. Sampai petung turun dijak musuhan. Itu anak-anaknya sejak kecil sudah diajari kebencian. Dengan cara apa? Kadang-kadang nggak secara langsung. Termasuk tindakan menumbuhkan kebencian pada hati anak kita adalah ketika kita suka membicarakan tindakan jahat dari orang lain di hadapan anak kita. Udah, biarkan anak kita itu hatinya tetap bersih. Anda benci kepada seseorang, mungkin kebencian Anda benar, tapi jangan pernah menceritakan permasalahan Anda, permusuhan Anda dengan orang lain itu kepada anak Anda. Ini membuat hati mereka kotor, sejak kecil sudah terdidik untuk membenci. Kadang yang dibenci pamannya sendiri, sepupunya sendiri, kerabatnya sendiri, kakeknya sendiri, neneknya sendiri. Anda mungkin didolimi oleh kakak atau adik Anda atau paman Anda. Udah. Kalau Anda benci, jangan ditularkan ke orang lain. Jangan diceritakan kedoliman kerabat Anda kepada anak-anak Anda. Ini berarti mendidik anak untuk benci pada keluarganya sendiri. Akhirnya dia nanti nggak seneng karena dia berada di keluarga yang seperti itu. Benci pada keluarganya sendiri. Biarkan anak kita itu membanggakan keluarganya, tidak membenci keluarganya sendiri. Itu. Kebanyakan problem saat ini, baik antar keluarga, sepupu dengan sepupu, atau antar tokoh dengan tokoh, atau siapa saja, kebanyakannya adalah gara-gara komentar orang besar di depan orang-orang kecil. Itu. Orang besar ngomentari orang besar lain di depan murid-muridnya, di depan jamaahnya. Nah, ini problem yang ada saat ini rata-rata tumbuh dari situ. Orang tua mengomentari kakaknya, adiknya, pamannya di depan anak-anak. Nah, ini yang menumbuhkan problem besar tidak kunjung selesai. Atau komentar orang besar kepada orang besar yang lain, komentar negatif di depan murid-muridnya. Akhirnya murid ini tanpa tahu apa-apa ikut membenci orang besar itu. Membenci tanpa alasan.
hanya karena mendengar ada komentar dari fulan. Tanpa alasan benci, kenapa? Kalau dia ditanya si murid ini, kenapa kamu benci fulan? Apakah dia pernah menyakiti kamu? Tidak. Apa punya salah kepadamu? Tidak. Apakah dia melakukan maksiat atau apa? Tidak. Loh, terus kenapa? Karena saya mendengar fulan mengomentari tidak bagus tentang fulan. Nah, ini apa ini? Nah, jadi kebanyakan masalah timbul di sini. Jadi timbul dari sini, baik muskilah keluarga atau antar tokoh dengan tokoh lainnya. Karena itu jangan pernah kita itu pro atau kontra pada orang dengan modal telinga orang, dengan modal mata orang lain, dengan modal mulut orang lain. Jangan. Jadi kalau ketika seperti nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, cinta atau benci pada orang cocokkan dengan syarak. Kalau orang itu amalnya cocok dengan syarak, cintai. Kalau orang itu nggak cocok dengan syarak, benci. Jangan karena mendengar, oh karena fulan ngomentari tidak bagus tentang fulan, berarti saya harus benci. Tidak, salah itu. Berarti Anda mendengar pakai telinga orang. Anda dikasih telinga oleh Allah. Anda kalau tidak menggunakan telinga Anda, tapi menggunakan telinga orang lain, tidak mensyukuri nikmat itu namanya. Jadi jangan mendengar dengan telinga orang, jangan melihat dengan mata orang. Lihat pakai mata sendiri, baru pro atau kontra. Dengar pakai telinga sendiri, baru pro atau kontra. Jangan pakai telinga atau mata orang lain. Itu. Beliau tadi mengatakan wakalat kolu, agen kolu, katanya itu. Jarini, kata orang Jawa itu jarini. Kalimat jarini itu membuka pintu setan. Jadi jangan pernah pro atau kontra karena jarini. Alasannya apa? Jarini begini, jarini begini. Jangan pernah benci atau cinta pada seseorang hanya modal katanya begini ya, katanya apa katanya. Anda punya otak, punya mata, punya telinga, pakai. Jangan hanya modal katanya atau grup sebelah. Nah ini hati-hati. Gitu. Kaidahnya al yakin la yuzalu bisyak. Kita yakin dia muslim, yang punya hak harus kita jaga. Kita punya kewajiban kepada dia, itu harus dijaga. Kemudian katanya itu syak itu, atau bahkan don sekalipun tidak bisa mengalahkan yakin. قال لا تباغضوا ولا تدابروا من حق المسلم على المسلم من حقوق الأخوة الإسلامية أن لا يتدابر مع أخيها المسلم، أي لا يقع في عرضه إذا أدبر عنه. فلان كان عندنا هنا جالس ثم خرج ولا دبره هنا فيها، لا تدابروا، فإذا خرج من عندنا نحفظ هذا، من حقه علينا أن نحفظه ولا نتكلم عليه بغيبة في غيابه، فإن هذا من التدابر مما يورث النفور بين الإخوان. إذا بلغوا بعد ذلك عنا أن تكلمنا عنه أو ذكرنا بما فيه فهذه غيبة، أو بما ليس فيه فهذا افتراء وبهتان عظيم والعياذ بالله. فإن بعد ذلك بيكون بيننا وبينه تدابر وتقاطع، فتكون هناك المخاصمة والمقاطعة بسبب هذا ما وقع منا. قال إذا إنسان خاف فيقوم، خاف الناس يتكلمون عليه إذا قام، قال يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بالبسملة ويختم بالحمدلة، فإنه يكون في أمان إن شاء الله، ما أحد يتكلم عليك إذا قمت من عند الجماعة اللي أنت خايف أن تخرج من عندهم من مجلسهم أو من بيتهم ثم بعد ذلك يقعون في غيبتك. يسلمك الله منهم إذا أنت صليت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت بالبسملة وختمت بالحمدلة لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا هناك، فالتدابر مذموم، لأنه يورث التقاطع والهجران والعياذ بالله. والنبي محمد يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فوق ثلاث حرام إلا لعذر شرعي. ليش؟ هجره لأنه تارك صلاة، عذر شرعي يعني. هجره لأنه تارك خمر، تهوك، هجره. ما دام ما تاب لا توصله أبدا، هجرته لله أنت، ما هجرته ابتغاء الهوى واتباع الشيطان، لا،
فإذا رجع ويواظب على الصلاة أو ترك شرب الخمر ما شاء الله بعزمه في بيتي وبحضر عزومته في بيته، مرحبا. لكن هو قاطع الله أنا أوصله، هو قاطع حبيب الله أنا أوصله، لا والله ما أوصل من قطع الله وقطعه الله، ولا أعظم من أهانه الله سبحانه وتعالى. إذا رجع لطاعة الله بنوصله، مرحبا، بنقبل عزومته، بنجي عنده بنعزمه في بيتنا. أما أنا أعزم تارك الصلاة إلى بيتي، أرفع ملائكة الرحمة عن بيتي، من شأن من؟ أنا بغيت الرحمة والبركة في بيتي، فيدخل تارك الصلاة أو متجاهر بفسقه إلى بيتي، تخرج ملائكة الرحمة من البيت، تخرج البركة من البيت. من قالك أن الرحمة تدخل في بيت في تارك صلاة؟ لا تدخله الرحمة، سواء تارك الصلاة زوجتك ولا ابنك أو خادمك، ما تدخل فيه الرحمة ولا بركة. وانظر إلى عملك، عمالك حتى فيهم تارك صلاة ما في عملك بركة، ولا في مشغلك بركة، ولا تنزل فيه رحمة. وانت بغيت في العمل حقك رحمة، والدكان حقك رحمة وبركة، في المصنع وفي الشركة، وأنت توظف تارك صلاة عندك، توظف من هو يعمل ما حرم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. من أين ما تنزل البركة والرحمة؟ أنت ما تسببت في خروجها ولا في نزولها والعياذ بالله. فالمتدابرين محرومين حتى من دعاء الأولياء والصالحين. آخر الليل يدعون الأولياء والصالحين، هذول المتقاطعين محرومين. حتى ورد هناك في ليلة نصف من شعبان كل امرئ يدخل يغفر الله له إلا من في قلبه شحنة، المشرك ومن في قلبه شحنة. والأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا مشرك، إلا من في قلبه بغضاء وشحنة. هذه هي الحالقة التي سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحالقة التي تحلق الدين، ما هو تحلق الشعر بالموس، تحلق الدين. التدابر والتباغض والتقاطع على ماذا؟ على لا شيء. لو جيتوا وجمعتهم على ايش تتباغضون؟ على ايش انتم تقاطعتم؟ على اما مظهر من مظاهر الدنيا، او على مال، او على لا شيء. بعض الاشياء كثير من المقاطعات تبحث عنها تحصلها لا شيء، لكن الشيطان دخل بينهم فسول لهم ذلك وجعل من لا شيء شيء كبير، ثم اتضح أنه لا شيء، إنما الشيطان هول هذا الأمر حتى يبعد بين الابن وأبيه، حتى يبعد بين الأخ وأخيه، فيتدابرون ويتقاطعون والعياذ بالله. على إيش؟ تجي تبحث لا شيء هناك يوجب لهذا كله. فالهجر حرام إلا هجر شرعي، هذا واجب، هذا هجرته لأجل فسقه، لأجل بدعته، لأجل كونه يعني يعمل أعمال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، هذا هجر شرعي لا بأس. أما غير هذا حرام، فإنك ما تنال دعوة الأنبياء والمرسلين ولا دعوة الأولياء والصالحين، ما تدخل فيها. وفوق هذا كله تحرم المغفرة في الليالي الفاضلة التي يتجلى الله فيها على عباده. محروم هذا المتحاسدين المتباغضين المتقاطعين. هذا يقول الله اتركوه، يقول لملائكته اتركوه حتى يصطلحا، يصطلحهم بالتوبة والرجوع عن المقاطعة. في ناس متقاطعين سنين، عشرات السنين، أخ وأخوه متقاطع عشرات السنين، على إيش؟ يهون الدنيا كلها لو حتى سلبها، لو سلب منك أموال الدنيا كلها بين أخوه أنت وأخوك، أنت وقريبك، على إيش بتتقاطع؟ ظلمك في أرض قول لي خلناها ما أعطيتها أصلا، ظلمك في مال خلناك ما أعطيته أصلا، وتحصل ذلك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حسن الخلق الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه، ويحسن لمن ظلمه.
هذا هو صاحب حسن الخلق. إذا نريد نحن نتكلم كل يوم حسن الخلق، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، عجيب، وأنت ما عندك شيء للاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حسن الخلق خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أعظم شيء تقربك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تتشبه بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. الله يحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويجعلنا وإياكم إن شاء الله على أحسن الأخلاق، ويبعد عنا سيئها، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Kemudian lanjutan hadis, wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Ini arti secara letterlek. Apa yang dimaksud wala tadabaru? Artinya janganlah kalian membicarakan buruk tentang orang setelah orang itu pergi dari depan kalian. Ini maksudnya wala tadabaru. Aila taqa fi irdihi ida adbaru anhu. Jadi jangan kita membicarakan buruk tentang seseorang ketika orang itu pergi dari hadapan kita, telah membelakangi kita. Ini yang dimaksud wala tadabaru. Hak seorang muslim, kalau kita berkumpul sesama muslim, kita kumpul senyum di depan mukanya, akrab di depannya. Setelah dia pergi, tetap kita jaga. Jangan pernah berbicara buruk tentang dia. Bahkan kalau ada orang lain berbicara buruk tentang dia, harus kita hentikan omongan tersebut. Nah, ini hak antar sesama muslim. Nah, membicarakan keburukan orang lain ketika orang itu sudah pergi, kalau kenyataan itu namanya ngerasani ghibah. Kalau bukan kenyataan, ngarang cerita, ini namanya buhtan, dusta. Atau orang kita menyebutnya dengan istilah fitnah, menfitnah orang. Nah, jadi membicarakan keburukan orang kalau kenyataan itu ghibah, ngerasani. Sebagian orang itu aneh. Ketika diingatkan jangan ngerasani, jawabannya apa? Ini kenyataan. Nah, ini kenyataan itu justru namanya ghibah. Justru ngerasani itu kalau kenyataan. Kalau bohong, dusta, fitnah, dosanya lebih besar daripada ghibah. Namanya buhtan, itu, kedustaan atau fitnah itu. Dan omongan buruk tentang orang lain ketika orang itu tidak ada, ini akan menimbulkan permusuhan. Ketika sampai omongan itu kepada orang tersebut, ini akan menyebabkan permusuhan antara orang yang asalnya akrab. Dan tadi beliau menyampaikan ada amalan yang jika kita amalkan, insya Allah kita tidak akan dikomentari buruk setelah kita pergi. Kita kumpul-kumpul dengan teman. Nah, kadang-kadang ada saja yang membicarakan buruk. Kalau Anda kepingin kumpul sama orang, setelah Anda pergi tidak dibicarakan buruk, maka silahkan baca bismillah, setelah itu sholawat kepada Rasulullah SAW, setelah itu ditutup dengan alhamdulillah. Nah, bismillah, sholawat, alhamdulillah. Nah, itu insya Allah dijamin Anda tidak akan diomongi buruk oleh orang-orang yang pernah berkumpul dengan Anda. Kemudian membicarakan buruk tentang orang lain ini juga menyebabkan hajar atau tidak saling menyapa antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Padahal tidak menyapa antara satu muslim dengan muslim lainnya itu haram kalau lebih dari 3 hari. Jadi tidak menyapa sesama muslim lebih dari 3 hari itu hukumnya haram. Kecuali kalau alasannya alasan agama. Tidak disapa. Karena apa? Karena tidak sholat. Udah, nggak usah disapa. Karena minum khamr, tidak mau berhenti, tidak disapa. Kita tidak menyapa alasannya lillah. Karena dia minum khamr, karena dia meninggalkan sholat. Tanda kalau kita memang jujur di dalam sikap kita itu, kalau dia sudah sholat, kita sapa lagi. Kalau dia sudah meninggalkan khamr, kita sapa lagi. Tidak kita undang dalam acara, karena dia meninggalkan sholat atau minum khamr. Kalau dia sudah sholat atau meninggalkan khamrnya, kita undang lagi. Nah, ini tanda kalau kita bencinya serius karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagus kalau benci tidak menyapa karena Allah, ini bagus. Jangan pernah ngundang ke rumah Anda orang yang nggak sholat. Kenapa? Orang yang nggak sholat kalau masuk rumah Anda bisa mengusir malaikat rahmat yang ada di rumah Anda. Orang yang nggak sholat itu bisa menjauhkan malaikat rahmat. Siapapun, istri misalnya, istri kita, anak kita, atau pegawai kita, atau pembantu kita, atau
Misalnya tukang misalnya ngecat rumah atau membenarkan apa di rumah, nggak sholat, hati-hati jangan dimasukkan ke rumah, ngusir malaikat rahmat itu. Cari tukang pilih-pilih, cari pegawai pilih-pilih. Yang harus paling ketat adalah urusan agama. Gitu. Kadang-kadang orang punya perusahaan, kepingin perusahaannya barokah, dipenuhi rahmat, dilancarkan rezekinya, tapi pegawainya banyak nggak sholat, nggak bakalan ada barokahnya ada di situ. Karena itu hati-hati. Kemudian orang yang saling membelakangi, artinya saling membicarakan kejelekan ketika pergi. Jadi kumpul akrab. Nanti ketika pergi saling membicarakan kejelekan yang lain. Orang yang bertindak seperti itu, yang saling memusuhi, itu akan terhalang dari doa para aulia dan solihin. Di setiap malam banyak aulia dan solihin yang qiyamul lail mendoakan untuk seluruh umat Islam. Orang yang saling bermusuhan sesama muslim tidak masuk dalam doa mereka, tidak akan tercakup. Begitu juga di malam nisfu Sya'ban dikatakan Allah mengampuni seluruh muslim. Di hari Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap orang mukmin, dan banyak malam-malam mulia lainnya yang di situ dikatakan Allah mengampuni seluruh mukmin. Benar, Allah mengampuni seluruh mukmin di waktu-waktu yang mulia itu, kecuali orang musyrik dan orang-orang mukmin tapi saling memusuhi mukmin lainnya. Orang muslim tapi bermusuhan dengan sesama muslim, bukan karena Allah, itu tidak akan masuk dalam pengampunan Allah. Allah mengatakan pada malaikat, tinggalkan mereka, jangan diampuni sampai mereka berdamai. Nah, bermusuhan sesama muslim ini yang disebut dalam hadis sebagai al-haliqah, yang mencukur, membabat habis. Bukan membabat habis rambut, bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Membabat habis agama, tidak tersisa. Kalau muslim bermusuhan dengan sesama muslim, maka tidak tersisa agamanya. Ini. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, orang bermusuhan dengan sesama muslim itu sebabnya kadang-kadang sepele. Kadang-kadang urusan kedudukan, posisi di mata masyarakat. Jadi rebutan posisi di hati masyarakat, rebutan ketokohan, atau rebutan harta, atau kadang-kadang nggak ada. Jadi orang yang bermusuhan itu kalau Anda tanya kadang-kadang, kenapa sih kamu kok bermusuhan dengan fulan? Dia bingung mau jawab apa. Nggak tahu kenapa kok bermusuhan. Lah itulah tugasnya setan, memang kayak gitu itu. Jadi kadang-kadang sesuatu itu yang sangat sepele atau bukan apa-apa dirubah menjadi apa-apa. Bukan sesuatu dirubah menjadi sesuatu banget lagi sama setan. Nah, ini tugasnya setan. Sesuatu kecil dibesar-besarkan atau bukan apa-apa dirubah menjadi seolah-olah itu apa-apa. Sehingga orang yang bermusuhan itu sering kalau kita tanya, kenapa kamu bermusuhan sama fulan? Bingung mau jawab apa. Karena tidak ada alasan bermusuhan. Gitu. Nah, karena itu hati-hati. Sebagian kadang kakak adik bermusuhan bertahun-tahun. Sebabnya harta. Udah. Jadi harta itu sepele. Dunia seisinya ini sepele. Apalagi harta yang cuman sedikit membuat permusuhan saudara dengan saudara. Anda mengorbankan akhirat, sudah biarkan, anggap aja Anda tidak pernah punya harta itu yang dirampas oleh saudara Anda, udah anggap aja nanti di akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'limna ma jahilna fi amali ma 'alimna wa zil ikhlas fi ma 'alimna fi ma 'alimna waj'alna wa iyyakum at-tasfim bi mahasin al-akhlaq wa yukhallina 'an sayyi'aha ya rabbal alamin yaghfir dhunubana wa yasta'jibna wa yaj'alna muwaffiqina lil qiyam بحقوق إخواننا المسلمين على أتم وجه يا رب العالمين ويعرفنا الحقوق ويوفقنا للقيام بها على أحسن وجوه يا رب العالمين ويعطينا ما سألنا وما طلبنا وحفظنا من الأذيات والفيروسات ومنعنا بالعافية التامة لنا والإخوان وأحبابنا كل من أحبنا وأحبنا ولنا والحاضرين والسامعين والناظرين يشملنا وإياكم يا رب العالمين في دعوات الصالحين ويخلينا عن كل خلق ذميم وكل خلق حميد كريم تشملنا دائرة الرحمة ودائرة وجعلنا من المحمود عند محمد سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ولينا من أول ويا آخر يا ذا المتين ويا راحم المساء ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن حاصل بسبب قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.